Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kenal bagi anda semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Fendi Channel. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video ini sekedar perjalanan driving untuk melihat pemandangan sekitar Jalan Raya di Kuala Lumpur, Malaysia, dan sekedar untuk persahabatan saja. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like dan komen. Bagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih atas dukungannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings and see you again with me Fendi Channel. Hopefully on today's occasion, we are all in good health. Amen wa rabbal alamin. This video is just a driving trip to see the scenery around the roads in Kuala Lumpur, Malaysia, and just for friendship. For those who have not subscribed to this channel, please subscribe, like and comment so that we can share our videos with each other. Thank you for your support. Enjoy watching.